Maayong buntag ko na nagsunan. O dili sa mga katawhan na nasa kambayo o sa tanang makadungog ining alalong sa pamalandong sa Kabuntagon, Cebu. So kita magapadayon sa ikaduhang hugna sa atong pagpamalinghog sa pulong sa Ginoo. So natapos ang atong mga health tips mahitungod sa stress, no? So karon mga higala, atong patalinghugan ang pulong na makaplagan diha sa bulaang kasulatan. Ang atong topiko na pagatunan nato ay title ani 3 Miracles of Saving Grace, tulong ng mga miraglo sa pagluwas pinaagi sa grasya. So mo nay atong pagatunan karon, no? So ingon nga yawi sa atong pagtuon, atong basahon partner ang hisgutan diri sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 o 9. Okay, salamat partner. May buntag sabiya kanimo. Ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 ug 9 giingon diri sa 8. Kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandap. Unsa gining term aning magandap partner? Walay magpasigarbo? Walay magpasigar. Okay. So importante gyud na naa tay pagtuo. Ang kanang pagtuo partner, dili na pagtuo na nagtuo lang ka walay buhat. Ang pagtuo iskutan diha mao na siya ang pagbuhat, no? Na kay knowledge imong gibuhat kay ang tanang nagatuo tapos wala pagbuhat nakasala na siya. Okay. So mao na siya ang grasya mao nay muluwas nato pinaagis pagtuo. Nakana dili gikan sa inyong kaugalingon nga naman. Kining grasya may giskutan sa Juan 14 bersikulo 6 kinsa maning grasya. Unsa man gyud ning grasya kay ang uban dili na mabuhat, no? Kay laluwas na lagi pinaagi sa grasya. Okay. So ang pagtuo walay buhat patay man siya. Karong pangutana, kinsa man ning grasya ang gihatag na kanato gikan sa Dios. Okay, sa dili pa basahon nako ang 1:14 partner. Kini si John Wesley, kini siya founder siya sa Methodist Church. Unya dili siya gisuwat, nag-ingon siyang gisuwat, I am a creature of a day, passing through life as an arrow through the air. Gingon sa niya, padayon siyang gisuwat, gingon diri nga, I want to know one thing. Ang pauta na, unsa man yung usa ka butang ang giingon ni John Wesley. Matud pa niya, the way of heaven. How to land safe on that happy shore. God has written it down in a book. Gingon sa niya, oh, give me that book. So, kini mo igala, mao kini gyud ang heart cry of millions of men and women today, including ourselves. We are all hungry for simple. Unsa man ni siya ang gitawag og understandable teaching about the way of salvation. So unsa may tubag sa Ginoo may tungod sa pamaagi sa kaluwasan. So gingon diri nga why Jesus came to the world. We found that God's way of salvation is through a person, the Lord Jesus Christ. Basahon na nako partner, ang Juan 14:6 gingon diri, I am the way, Bisaya, sa Bisaya na partner, hindot din sa Bisaya. Juan 14:6. Ako basahon partner niya, ikaw lagay i-elaborate partner, i-elaborate mo. So, gingon diri sa bersikulo 6, si Jesus mingon kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi walay bisan kinsa nga makaabot sa mahan kun dili pinaagi kanako. So muna siya si Kristo ang grasyang gihatag gikan sa Dios. Ano man giluwas kita tungod sa grasya. Yung dito kung kamo
yun dire giluwas, no? Gihatag ang grasya, giluwas pinagis pagtuo. Amen. Samo na siya. Ato nang dili ta maglibog ana mga higala, no? Ano man, si Kristo siya ang gihatag, mo siya ang grasya. Magabuhat kita na atay pagtuo nga may buhat. Kaya ang pagtuo, ang bungas pagtuo mo ang pagbuhat o pagtuman. So, si Kristo yun partner ang grasya. Amen. Kay siya man ang dalan, siya ang kamaturan, o siya ang Kinabuhi. kinabuhi. Partner, naibawta na di partner. But how does God's way operate? Kung saan man ang dalan sa Ginoo nga operate ni siya niya, how does Jesus save food niya? How does His saving work benefit us personally? Unsa may mga bata, unsa may tubag ni partner? So, kaya ang grasya gikan sa Dios mao man si Kristo. Siya man ang muluwas kanato. Imbit mo pasabot sa muluwas partner kay tungod na kuan man tanay agong buta sala. Sala, kasala ta. So kita adunay kamatayon, no? So ang Ginoo gihatag ingon nga grasya nakita magato maluwas pinaagi sa grasya o sa pagtuo sa Ginoo. So mao na siya ang mabasa sa Juan 16:8 o sa 9 na mao na siya ang moabot muanhi dili ingon na grasya gihatag lang kundi munanhi gyud ang Ginoong Kristo para ang kalibutan mahimong gitawag nga gitawag nga kung adunay gugma sa Ginoo o si Kristo mismo gihatag sa Dios Amahan para bayaran ang sala o ang kamatayon, no? Amen. So basahon nato ang Juan 16 versikulo 8 hangtod sa 9. Ako masahon partner, ikalay explain. Og siya kung siya muanhi na pagabadlungon niya ang kalibutan may tungod sa sala ug sa katarungan sa paghukom. Sa 9 gingon diri mahatungod sa sala kay wala siya pagtuo kanako. Kunay gingon di partner. So pag-abot sa Ginoong Kristo sa iyang buhaton, pailhon niya o badlongon niya ang kalibutan may tungod sa sala. Gusto sa Ginoo na muundang sa pagpakasala, no? Muundang sa pagbuhat sa sala, kundi gusto niya mubuhat sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Amen. So mo na siya kay kung mutuman ka, ang resulta ng pagtuman, mo na siya ang pagigugma sa Ginoo. Kumbaga, naigugma ka sa Ginoo, mutuman ka sa iyang sugo. Buto sa paundangon ta sa Ginoo sa pagpakasala. Ipahibalo niya ang sala, pagbadlong, kanang pagbadlong gani, ang tao gani na mo badlong, dili gyud ka mahibalo kung kana sala, kung walay mo badlong nimo. Mo gyud. So, ang gigamit na rin na word, pagbadlong o pagpaila sa kalimutan, may tungod sa sala. Amen. Mo na siya. So, dali sa 9, kay siya wala man mosalig kanako. So, kung dili di ay ta magpabadlong, di ka mamati sa Ginoo. Kay nga naman, kung di ka mamati, di man nimo mahulog kanang gitawag nga sala. O kanang sala ang resulta na ang bayan ana mao kamatayon. Kamatayon. Okay. So mianhi ang tumo ug tuyo sa Ginoo, na mianhi siya para badlongon ang kalibutan sa sala, para ang tao dili malaglag kundi makabaton og kinabuhing dayon. Mao na siya ang grasya. Grasya. Ang grasya way bayad, libre ni siya. Gasa gikan sa Ginoo. So diri sa Roma 5:1, kibasa partner sa Roma Kapitulo 5 versikulo 1. So may gisulti diri sa versikulo 1. Ang Roma Kapitulo 5 versikulo 1 mao ni siya ang unang mirakulo. No, the first miracle in Christ ang gitawag og justification. Akong basahon mga kaigsunan, busa sa ginapakamatarong kita tungod sa pagtuo, may pakigait kita sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo.
So mao na siya ang unang miracle ginagibuhat sa Ginoo. Unsay gingon? Busa sanglit na matarong man kita pinaagis pagtuo. Dili gyud ta partner mahimo matarong kung dili pinaagis pagtuo. Okay, pagtuog yun. O dili pud ta maluwas pinaagi sa grasya kung wala tay pagtuo. Di ba? So importante gyud yung pagtuo. Ang pagtuo mao na siyang pagtuman na ingon diri pagamatarungon kita. Kay kita may pakigda dinaitay nasa Dios pinaagi sa Ginoong Jesucristo. Amen. So gipadala sa Ginoo sa amahan ang anak na mao ng grasya ngadto sa kalibutan. So ingon ini makabaton kita pakigdait sa Nay Dios. pakigdait sa Dios. Pakigdait sa Dios. Unsa man ning pakigdait sa Dios? Kanang tuan sa may lang term na pakigdait. But pasabot na kay relasyon sa Dios. Relasyon. Pakigdait. So, mao na siya na kay relasyon sa Dios. Pinaagi kaniya makabaton kitag agianan paingon niining maong grasya nga atong sandos kung sandos. So, but pasabot gigamit sa amahan nagipadala ang Ginoong Jesucristo para mubayad dito sa utang dito sa kamatayon para ang tao makabaton og connection sa Dios. Amen. Kay siya man ang grasya, no? So, pinagis pagtuo maluwas kita. So, kani bitawong gitawag og unang mirakulo di sa konsya sa grasya sa Ginoo. Ang gitawag og justification, kaning gitawag og justification by faith. So unsa may buot pasabot aning justification? Matud pa diri, to be justified means to be put right with God, to be cleared of blame, to have one's innocence restored. O giingon sa ba, to be accepted in God's sight, just as if we had never sinned. This means complete release from guilt and restoration to peace and fellowship with God. So, ang justification mao gyud na siyang pag-ila kanabang niilag gyud nimo, angkon gyud nimo na ikaw makasasala o kinahanglan ka og manluluwas. Mo na siya gi-justify ka sa Ginoo nga naman kita giila man nato ang Ginoo mo justify nato. Nakita atong ang puno nakita luya makasasala ta kinahanglan nato manluluwas so moto ta pinaagi sa gitawag nga mensahe sa Ginoo. Amen. So dito sa bersikulo 8. Ang bersikulo 8 giingon ri partner, apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa mga makasasala pa kita si Kristo namatay tungod kanato. So mo na siya na makabaton kita o gitawag nga justification tungod sa kamatayon ni Kristo. No? Iyang gibayaran ang bayad sa sala na mo ang kamatayon. So ang gusto sa Ginoo na ang gugma sa Ginoo iyang gibuhat kini para sa ato para kita makabaton og gitawag nga kaluwasan. Ang ato ra gyud kanang justification by faith kanang ma-justify ta pinagis pagtuo nato na kita gyud makasasala o angay Amen. sa silot pero tungod sa gugma sa Ginoo na iyang gihatag ang iyang bugtong anak para mauto ang mahimong bayan para kita adunay kaluwasan. Amen. Sama na siya. So ako sa basahon partner ang Isaias una Juan 1:9 ingon dire kung igasugid nato ang atong mga sala matinumanon ug matarong siya aron pasayloon kita niya sa atong masala o pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. So muna, no? Muna akong gisulti na kining pagsugid manggon dili man ingon na wa nimo giila ang imong sala. Okay. Isugid nimo ang kining pagsugid dili ni pagsugid sa imong isig ka tawo kundi kung isugid nato ang atong sala
siya kasaligan o makaturunganon nga tungod ni ana mo pasaylo siya sa atong sala. Amen. Kisa maning siyang isgutan dire. Ang Dios. Kung ato ning tan-awon sa Hebrew o tan-awon nato sa Greek word, dili gyud ni ang tao na kapwa tao, kundi mao gyud ni ang grasya na mao si Jesucristo. Kay Ginoong Jesucristo lang gyud nato isugid. Dili dito sa pareha na nato na tao kay kung tao makasala man, ang tao unod man, ang tao mo judge man siya sumala sa iyang pagkaunod nun. So ang pagsugid sa sala dito gyud sa Ginoong Jesucristo. Amen. Ug hantod karon mao gihapon wala mabag-o sa Ginoo gyud nato isugid Okay. ang atong mga sala. Ang additional ni partner dire sa Isaiah 1:18 giingon dire, umari kamo karon ug usahan ta paghusay, nag-ingon si Jehova, bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa niebe, bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balahibo sa karnero. So mao na siya, no? Dili man gud pasayloon kung dili nimo isugid. Kay kanang pagsugid, pag-confess, ikumpisan, no? Usa-usahon gyud na nimo siya anang pag-kumpisan og diha ra gyud na sa Ginoo karon. Ingon mo gani agda sa Ginoo, umari ka mo karon. Ka ninyo dali ani usahan nato pag-usay. Isa may nagingon ang Ginoong Jehova. Kano sa karon? Now, ang pagsugid usaha nato karon. Karon gyud dili gyud ingon maglangan kay ngano. Kung dili nimo karon isugid, kung sunod pa adlaw makalimot naman ta unsaon man nato pagsugid kung nag-usa tawag gani daghan na kaayo. Ang sala nato karon pud nato isugid. Nya basin ni partner nga di ta maabtag ugma pod mo na kinahanglan karon yun. Karon yun kay wala magingon na ugma or kung ani gyud diri karon umari ka mo karon o sayan ta, no? O nag-ingon ang Jehova bisan pa ang inyong mga sala mapula. Unsa gingon sa Ginoo paputiyon sama sa niebe. So mo na siya. Okay, salamat partner. So, giingon sa diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17, busa kung bisan kinsa ang anaa kang Kristo, bag-o siya nga binuhat, ang mga butang ng daan na nagpangagi na ania karon sila nagabag-o na. Sa di ba ni explain partner akong basahon gingon diri, if any man be in Christ, he is a new creature. To be in Christ means to be covered with his robe of righteousness. Gingon sa diri nga, it means the beginning of a new God-governed life. Just as Noah and his family were safe when they were in the ark, and the Hebrew man slayer was safe when he was in the city of refuge. So we are safe from the condemnation of God's broken law when we are in Christ. So, palayo ko explain partner. So, kining bud pasabot aning kung ang tao ana-anak kang Kristo. Pag mo sisgud kanig busa kung ang tao anaa kang Kristo, naa na ang Kristo sa iyang kinabuhi. Kung pasabot, si Kristo na ang nagkontrola sa atong tibuok na kinabuhi. O siya bag-unang binuhat. Anda ang mga butang na ngagi na ang awa, ang bag-ong mga butang na hiabot na. Kung pasabot, wala na yun tayo mahimo sa atong kaugalingon kay si Kristo naman ang atong gihatagan sa pagkontrolar sa atong kaugalingon. Mo pasabot. Amen. Ang imong gusto dili na nimo buhaton kundi si Kristo na ang mubuhat nimo. Muna siya ang bag-ong pagkatao. Muna giingon ni Apostol Pablo na ako'y namatay kauban ni Kristo sa cross. Namatay siya, gilansang siya kauban ni Kristo sa cross. Ug dili na ako ang nabuhi. Sumala sa Galatia 2, no?
21 o 20 na si Dos Kristo 20. na ang nabuhi ka na. Kung ang akong kinabuhi karon, kinabuhi ko pinaagis pagtuo. Kaya nga naman, nadawat niya ang grasya, no? Na mao ang Ginoong Kristo o siya nagatuo o nagatuman sa mga gitawag kabubuton sa Ginoo. Amen. Ang ingon sa diri sa Roma 8:1 partner, busa karon walay pagkahinukman sa silot niadtong mga anak kang Kristo Jesus nga nagakinabuhi sa dili uyon sa unod kundi uyon sa espiritu. So muna siya akong giingon partner na ang kanang anak kang Kristo magkinabuhi ka na dili pagkinabuhi sa unod kundi pagkinabuhi sa espiritu na mauna siya ang Ginoong Hesukristo. So ang gihisgutan diri ingon diri busa sila nga naa kang Kristo Jesus dili na karon mga hinukman sa silot. So dili ka na ay aga sa Ginoo karon dili ugma kundi kung karon ka moduol sa Ginoo isugid nimo ang imong mga sala ug ang Ginoo mo pasaylo ug ingon niya dili ka na karon hinukman sa silot nganuman kay ang Ginoo mao na siya magkontrolar sa atong kinabuhi. So Amen. naa na nay pagpugong partner. Makabaton tag pagpugong sa atong kaugalingon kay nagahuna-huna man kita ang Ginoo mo kontrol sa ato. Okay, salamat kay partner. So sa dili pa ta mo padayon sa ikaduha nga the second miracle of saving grace. Ako sa basahon alas nga teksto partner sa ikaduhang Colosas 2:13 gingon diri og kamo sa nangamatay na tungod sa inyong mga paglapas o sa pagkawalay circumcision sa inyong unod kamo gibuhi niya sa tingob uban kaniya nga nagapasaylo kanato sa atong tanan nga mga paglapas. So tinaw kayo dire kanang giingon na patay na kamo diha sa mga paglapas. Paglapas. Bukod pasabot ang sala namatay na nato. Bukod pasabot ang sala niundang na. O sa sa mga patay na kamo diha sa mga kalapasan o sa pagkawalay circumcision sa inyong unod. Bukod pasabot ang sala mihunong ang sala namatay na sa atong mga lawas o si Kristo na ang magkontrol o siya na atong tugutan nga mabuhat diri sa ato. Kay kita ang ato magyong mga buhat partner sala magyud ang perminti nato mabuhat. So diri ta sa ikaduhang mirakulo nga pagabuhaton sa Ginoo. So una ang Justification pagkamatarong justification, no? pagtuor gina siya, pagtuo by faith. Pagtuo sa Ginoo, no? So ikaduha mao ni siya ang gitawag nga sanctification o gitawag na like Christ, no? So, ako basahon ang unang Tesalonica 5:23 gingon diri, "O ang Dios gayod sa pagkigait, magabalaan kaninyo sa bugos, pagabantayan ang tibuok ninyo nga espiritu o kalag ug lawas sa pagkadili badlunganon hangtod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo." So gingon di mga higala nga sanctified holy nya kinahanglan nga atong i-preserve nga blameless ang atong kinabuhi. Ang kaning gitawag og sanctification nagpasabot kini og separation unto God or setting apart for a holy use. Holiness has the same meaning for it is translated from the same word in the original Greek. Ang gitawag siya og sanctification. Kung sa sanctification in other term, it is the progressive breaking of sin's dominion and the consenting believing life. It is the writing of God's law in the heart, writing of God's law in the heart, and the restoration of the lost image in man, of God in man.
So, tinaw ng sanctification. Kinahanglan mga kaigsuonan, mga higala, di gyud ta maglibog anang gitawag na sanctification. Ang sanctification, mao na siya ang matag adlaw nga nagaamping ta, no? Ang justification nagapadayon sa pagbuhat sa maayo, sa pagtuman sa tanang kabubuton sa Ginoo, sa kasuguan sa Ginoo. Mao na siya ang justification. Kay kung dili ta mo sunod sa ikaduhang nga step sa pagluwas sa Ginoo, mo nang gitawag na sanctification. No? Mahimo ra tang buutan karon. Mahimo ra tang buutan karon og ugma, pero dili ta kalahutay hangtod sa kadugayon. So, ang sanctification, mao na siya ang process, lifetime process na matag adlaw nagabuhat ka sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Dili lang karon. Kay kung ipasaylo ka sa Ginoo karon, nahimo kang maayo karon, sunod ugma, sunod buwan, sunod tuig dili na ka maayo. Pero ang sanctification, transformation sa atong mga dili maayong kinaiya ngadto sa kinaiya ni Kristo. Nang kinaiya ni Kristo, matag adlaw nagabuhat na siyang maayo sa iyang isig katao o labaw sa tanan sa Ginoo. So sanctification partner, pagbag-os kinabuhi na matag adlaw magabuhat sa pagbuhat. Mo gini na ayaw mo ayaw mo undang na teksto ana kalimutan ko na sa pagbuhat og maayo. Kanang Dili mo kapuyon. sa Galacia 6:9. Sa 9 na dili ta kapuyon sa Galacia, no? Dili ta kapuyon sa pagbuhat og maayo. So mo na siya. Okay, Mo na amen. siya ang justification man gyud na nidawat nimo ang grasya, nagtuo ka, nakay pagtuo na ang Ginoo, mo na siya ang mo-control nimo. So dili Amen. sanctification na lifetime gina siya, adlaw-adlaw. Pero ang justification partner, dili sana madawat sa tao kung dili niya dawaton si Kristo. Dawaton si Kristo, labi na gyud diha sa santos nga bautismo. Amen. Kaya diha mo gyud makuha makumpleto ang justification process. So, padayon ta partner din sa sanctification. Akong basahon ang kapitulo 6 sa Roma bersikulo 14. Kini biya nga bersikulo partner, pwede nimo i-explain kay kani nga bersikulo gigamit usab kini sa uban kay ngano man gingon sa diri partner kay ang sala dili maghari kaninyo kay wala kamo mailalom sa kasuguan kundi sa ilalom sa grasya. Mo ni ang gingon sa uban kay kitang tanan ilalom mo sa grasya nan wala siya, wala na ang sugo kung matod pa nila. So, pwede ba niyo siyang imong i-elaborate ni siya kay kayo sa kini nga teksto kung sa confusing ni ilabi na ngadto sa tuubang maigsuon sa pwede na sa mo i-explain partner kining Roma 6:14. Roma 6. 14 Okay. So, kinahanglan gyud dili ta malibog ani, no? Kay ang sala dili magagahom diha kaninyo. 14, no? Sige. Saglit dili man kamo ilalom sa kasuguan kundi ilalom sa grasya. So unsa man ni siyang kasuguan? Sa Roma 6, mga kaigsuonan, mga higala, duha gyud kasuguan diri. Kanang law of sin o law of spirit. So sa panahon nga kanang annaa na ta kang Kristo, dili na ta ilalom sa kasuguan. Kining kasuguan nagisgutan diri mao ni siya ang nature of sin. Law of sin ni Okay, siya. nature of sin. So kung naa na ka diha kang Kristo, kay ang sala dili magagahom diha kaninyo. Buot masabot kining magagahom, siyang mo kontrol ang sala. Di gyud ka wala gyud kay mahimo sa palipad sa sala tungod kay ang sala sumala pa sa 12 ang sala naghari sa ato. Wa sa naghari wa gyud kay gahom sa unsay tawag gani pagdumili ani, pero kay ang sala dili magagahom diha kaninyo, wa na siya gahom. Sanglit dili man kamo ilalom sa kasuguan kundi ilalom sa grasya. Sa grasya. Kinsa ning grasya? Si Ilalom Kristo. kang Kristo. Kristo. Nabuhi kay bag-o na kita kundi si Kristo na
nagkontrol lang sa ato. Kini kasuguan dili niya ang kasuguan naghihatag sa Ginoo dito Sinai. Ang kasuguan ni sa sala. Sala, okay. Sala. Amen. Kay matagbuhat sa tao sa sala nahimo na siyang law na law of sin. Okay. Salamat kay partner. Ako sa basahon ang Juan 8:26 gingon diri, busa kung ang anak magaluwas kaninyo, malinuwas gyud kamo. Padino ko partner diri sa gawas sa Juan 8:36 gingon sab diri sa Hebrews chapter 8 verse 10. Kay kini mao ang tugon nga akong pagabuhaton. Ingon diri pagabuhaton uban sa balay ni Israel sa human niadto mga adlaw nagaingon ang Ginoo, igabutang ko ang akong mga kasuguan sa ilang hunahuna o sa ilang mga kasing-kasing usab. Igasulat ko kini ug ako mahimong Dios nila ug sila mahimong katawhan ako. Sa may imo kasulti ni partner. So, daan natong gisulti na si Kristo ang grasya, siya mubuhat sa ato. Kung dili gyapon taniya, gitawag nga kanabang himuong robot ba. So ang Ginoo nagyud tay kagawasan. Kanang gitawag voluntary gyud na magpasakop kaniya ba. Dili ingon na napugos ka kundi imog yung gialaw, imog yung gitugutan ang Ginoo na mo control nimo. Pero wala niya gi-break ang gitawag na kagawasan. Na kay kagawasan. Pero ikaw yun nag-volunteer na kuan. Ibon pasabot parang na kay kagawasan ang gihimo sa Ginoo kanang Roma 8 versikulo 10 usa giingon dito ang Roma 8 ang Hebrewanon Hebrewanon 8 ibutang sa Ginoo sa atong mga kasing-kasing ngano man kay kung ang versikulo 10 no kay ang pulong sa Ginoo ang sugo sa Ginoo pag nasa imong kasing-kasing kung unsa ang naa sa imong kasing-kasing mao man na ang imong pasulti mao man na ang imong mabuhat. So kay mao kini ang pakigsaad nga atong pagahimuon uban sa kaliwatan ni siya. Kaliwatan ni Israel tapos ni adtong mga adlaw nag-ingon ang Ginoo, igabutang ko ang akong mga sugo sulod sa ilang mga salabutan o igasulat ko kini diha sa ilang kasing-kasing ug ako magahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Amen. Sa kasing-kasing na nasulat dili na pareha dito duha ka papat nga bato, no? Dili na sa kasing-kasing kay kanang sa kasing-kasing manggod kung unsa na asim kasing-kasing mo na ang imong pagbuhat ka. Amen. Sulti ka tanuman kay tuwa man sa imong kasing-kasing. Okay, amen. So, gingon sab diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 7 bersikulo 1, busa mga hinigugma sa nabatunan nato kini nga mga saad, managhinlo kita sa tanan nga kagawan sa unod ug sa espiritu magmahimpit sa pagkapalaan diha sa kalok sa Dios. Gingon sa partner, the divine goal in sanctification is the transformation of our characters into the likeness of Christ. Padino ko partner. Dili sa ikaduhang Korinto kapitulo unang Korinto ba to? Ikaduhang Korinto kapitulo 3:18. Gingon di partner, apan kitang tanan uban ang naong nga wala mabuksi managasilaw ingon sa usa ka salamin sa himaya sa Ginoo, ginausab kita sa mao gyapon nga dagway gikan sa himaya ngadto sa himaya ingon nga gikan sa Ginoo ang espiritu. So gingon di partner, a change into the same image. The divine agent in sanctification is the Holy Spirit. So, unsa may
dugang mo ni partner, ang gingon diya nga, the divine goal in sanctification is the transformation of our characters into the likeness of God based on 2 Corinthians chapter 7 verse 1. O ang gingon sa diri nga sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18 nga we should change the same image nga mao na ang image ni Kristo ang gitawag og ang the divine agent in sanctification is the Holy Spirit. Unsa may imong kadugang na partner? So, tinaw sa maong mga teksto nga gihinluan ta sa Ginoo ang atong kasing-kasing iyang gisulat ang kasubuan o ingon diri gihinluan ta sa tanan nato nga kahugawan. So kung gihinluan padayon ang sanctification pagpadayon sa pagputli sa kaugalingon, no? Ingon nga halad nga buhi. So mao na siya kung ang sanctification adlaw-adlaw sa atong kinabuhi mabag-o gyud ta. Amen. Sa same image. O kanang sanctification nagarelay yun na mga kaigsuunan, mga higala, pinaagi sa pagbuhat sa balaang espiritu. Kaya ang balaang espiritu, mabunga man na siyang maayo. No? Kanang balang espiritu, ang bunga ana mo ng gugma, pagka maayo, pagka may nantuson, mo na siya. So, mapag-og yun gikan dito sa naulipon sala, naghari ang sala sa ato, hantod na namatay ang sala o kita nabuhi na kauban ni Kristo bago na tang tao mo pasabot mo na ang sanctification process. Amen. So ang Ezekiel kapitulo 2 36 bersikulo 27 nagaingon usab o igabutan ko ang akong espiritu sa sulod ninyo o parakton ko kamo sa akong kabalauran o kamo magabantay sa akong matulumanon o magatuman kanila. Unsa may kasulti na partner? So kung mabutang na siya, ang Espiritu sa Ginoo, mo ni siyang Espiritu Santo. So kung mabutang na sa atong lawas, kaya ang atong lawas templo sa Dios man, aw naman diha ang Ginoo magkontrol, mao na siya na musunod ta sa kabalauran o magbantay ta sa mga tulumanon o kita mahimong masinugtanon. Okay, padayon na ko partner, diri sa Episo kapitulo 3 bersikulo 16 o 17 giingon diri nga unta itugot niya kaninyo sumala sa mga pagkadato sa iyang himaya aron paligunon kamo uban ang gahong pinagi sa iyang espiritu diha sa tao nga sa sulod. Aron si Kristo pinaagi sa pagtuo magpuyo diha sa inyong mga kasing-kasing aron nga kamo sa gipagamot o gipaugma diha sa gugma. So mo na siya nako ang Ginoo, ang Espiritu anaa sa atong lawas, si Kristo mupuyo diya sa atong kasing-kasing pinaagis pagtuo kita mga kaigsunan magabuhat pinaagis gugma. So ang gugma, kung ang gugma mubuhat, wala siya wala nay kapalit. Kung ang gugma mubuhat, talagang kuan yun na siya. Kanang dili yun na siya mamuyboy. No ang Ginoo, ang tinuod nga gugma mo na siya ang gugma sa Ginoo. Kaya nga itong gugma, dili ba na gugma kaya ang gugma na to na ama na limit. No, ang gugma sa Ginoo ay limit. So diri mga kaigsunan, hapit na ang atong oras, no? Naana lang tayo mga pila ka minuto. So moadto na ta sa ikatulo nga grasya o mirakulo nga gihatag sa Ginoo sa tao. Kanang gitawag na glorification. No? Atong tunan unsa man ning glorification? No, gikan sa justification, sanctification, glorification. So, mao na siya partner. So nato na ta sa Roma 5 versikulo 2. Okay. Sa dili pa nako basahon ang Roma 5:2 atong basahon unsa man glorification. Ang glorification is the miraculous and complete change from mortality to immortality that takes place in our physical bodies when Jesus comes again. So, basahon nako ang Roma 5:2. Gingon diri nga pinaagi kaniya usab may putahan kita tungod sa pagtuo niini nga grasya nga atong ginabarugan o nagakalipay kita sa paglaom sa himaya sa Dios. Unsa may kasulti na partner? So mo ni siya ang glorification
kanang muisgot gani glory, himaya. No, ang himaya wala na sa tao. Ang himaya tuara gyud sa Ginoo. Sa Amen. Ginoo ginatanan niya mo. No, yamo ginatanan sa Ginoo. Nga kita magakalipay sa atong paglaom sa pakig-ambitay sa himaya sa Ginoo. So kita nagabuhat sa sanctification padayon adlaw-adlaw, no? Moment by moment, hour by hour, day by day. So hantod sa katapusan kita nagakalipay na doon na tayo paglaom na makaambita dito sa himaya sa Ginoo. Buto sa butanan nato gibuhat dili nato kuan sa ato unsa to gani Salig. iko na daghan gyud ko'y gibuhat nang hatag ko nanto nagtabang ko Merit nanto dili ko na to dili nimo to kwintahon kung maimo tong ang Ginoo gyud to di ka makabuhat og maayo kundi sa Ginoo gyud to tanan himaya gyud to dito sa Ginoo. Amen. Ano siya ang glorification. Akong basahon sa partner ang Roma 8:17 gingon diri ug kung kita mga anak man busa mga manununod kita mga manununod sa Dios o masing ka manununod ni Kristo kung matuod nga nagaantos kita uban kaniya aron nga kita pagahimayaon usab uban kaniya. Pwede ba nimo ni siyang lawman nga partner kay nindot mo ni siya kay naghatag mag-assurance ang Ginoo ni ang Ginoo sa dire nga kung matuod nga nagaantos kita uban kang Kristo nindot ni siya nga gingon siya nga kinahanglan usab kita nga magantos. Pwede ni sa nimong i-elaborate partner ang Roma 8:17. So tungod kay manununod man ta naingon diri uban kang Kristo mag-antos ta kay Ginoo nag-antos man, no? Dili ingon sa iyang ugalingon kundi para gyud no tusing amahan ang iyang pagantos, no? Ingon ni pagahimayaon usab kita uban kaniya. So ang Ginoo mahimaya diri sa ato. Dili Amen. kita ang mahimaya sa atong galingon. So sama nang diingon na kung kita nagatuo na ang Ginoo na ang mubuhat sa ato, mahimo muantos ta. Amen. Makalahutay tas pag-antos nga naman kay ang Ginoo nagauban man kanato manununod man tabot pasabot ang Ginoo gani nag-antos tapos kita di man taga nag-antos so bud pasabot na kung ang Ginoo na sa ato gihimaya nato ang Ginoo sa atong lawas muantos pud ta sama sa gihimo sa Ginoo. Amen. Amo na siya giingon diha. Anya nasa gingon diri sa unang Korinto 15 bersikulo 51 ngadto sa 53 akong basahan pa ha. Aniya karon ginasulti ko kaninyo ang usa ka tinago kitang tanan dili mga tulog apan kitang tanan pag-alidan. Sa 52 sa kalit sa usa ka pagpamilok sa katapusan nga budyong kay pagapatunggon ang budyong ug ang mga minatay pagabangunon nga mga dili madunoton o kita pag-alidan. Si Pedro 3 kay kining madunoton kinahanglan pagsuluban sa dili madunoton o kining may kamatayon kinahanglan pagasaluban sa walay kamatayon. So ang punto diha na ang mga tao, no? Ingon diri sa ubang translation ang tanan mga usab. Kay kining atong lawas madunuton man eh. So alista ni siya sa Ginoo sa pagtingog sa trompeta sa katapusan. No ang trompeta mo tingog sa usa ka pagpamilok ang mga tanang mga nangamatay mabuhi na siya o kitang tanan usab. Ang usbon kitang tanan ang namatay o ang wala mamatay. Amen. Alisdan na siya. Alisdan. No? Alisdan na siya. Kaya nga naman, dili man makapanunod natos langit ang unod dugo. So alisdan ta. Alisdan ning lawas na madunuton, adunay kamatayon, alisdan sa Ginoo, dili na madunot. Mo na siya gingon diri na mga usab o gitawag nga pag-aalinan. So, sige. Kaya partner, nasa gingon din sa Pilipos. Basahon ako ang libro sa Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 20-21. Kaya ka oras, gamay naman sa no? Kaya nga itong pagkalungsuranon at tuwa sa langit.
diin magagikan usab ang manuluwas nga atong gipaabot ang Ginoong Kristo. Sa 21 gingon diri nga magaumol pagbag-o sa lawas sa atong pagpaubos nga ipahiuyon sa lawas sa iyang himaya sumala sa pagbuhat diin siya makahimo bisan sa pagsakop sa tanang mga butang ngadto siyang kagalingon. Aduna ko'y basahon nga katapusang bersikulo partner, unya imo ni siyang ikuan siya, isamarin siya. So, gingon ni mga kaigsunan, mahigala sa libro sa Pinadayag, kapitulo, unahan ako, ang kapitulo 2, bersikulo 7, gingon diri nga 7. Gingon diri, ang may idulungog magpatalinghog sa ginaingon sa Espiritu sa mga iglesia. Ang makadaog pakanon ko sa kahoy sa kinabuhi nga atua sa paraiso sa Dios. Last verse partner diri sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 4 gingon diri 4 og nakita ko ang iyang naong ug ang iyang ngalan sa iyang agtang. So 22:14 day 14 22:14 gingon diri gingon ni partner, og nakita ko ganiya karon ang usa ka panganod nga maputi og ibabaw sa panganod nagalingkod ang sama sa anak sa tao nga may usa ka purong-purong nga bulawan sa iyang ulo og sa galab nga mahait diya sang kamot. I-explain mo partner dayon tagaig sa mari partner. Thank you. So, ingon dito sa 14 na bulahan sila nga naglaba sa ilang mga piste aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulo sa kahoy na naghatag sa kinabuhi. Sa muna siya na bulahan katong mga tao na naglaba. Ambot pasabot aning naglaba. Apila ni. Okay, na naglaba sa ilang mga biste, no? Ang biste nga isgutan dili ni literal nga biste kundi mo ni siya ang atong mga karakter, atong pagkamatarong ni Kristo pinagi sa iyang dugo mo ni naglimpyo sa atong mga sala, nakita ang atong biste na puti. Amen. Naputi ta, nalimpyo ta o makapahimulos ta dito sa gihatag nga kahoy sa kinabuhi na makasulod ta ginto sa syudad nga giandam sa Ginoo na mao siya ang bag-ong Jerusalem. Amen. So ang gibasa ganina kini nga mabasa diri sa sa bato dito sa Pinadayag 22:14. 22:14. So mo na siya mahigala kining tulo ka mga mirakulo gihatag sa Ginoo sa tao. Una, ang gitawag na justification, ang pagtuo, no? Ang nagatuo kita sa pulong sa Ginoo na kanang pulong mao na ang mabubuhat diri kanato na pag-angkon sa atong kaugalingon na kita walay mahimo makasasala ta mao na siya ang justification. Ang sanctification adlaw-adlaw kanunay, no, nag-amping kita sa atong galingon o nagatuo kita ng Ginoo mo'y mubuhat ug maayo diri kanato o kini glorification. Ang glorification na tanang himaya dungog dito gyud tanan niya po sa Ginoo. Dili Okay, sa amen. dili nato ang kuno na kita nagabuhat kay kita makasasala man. So mao na siya ang kaluwasan sa tao na kining tulo kinahanglan sunod gyud ni. Dili gyud ingon partner na dilansang naman ang Ginoo sa cross, gituman naman niya tanan sa cross pa lang, luwas na ta. Dili mga higala. Ang pagluwas sa Ginoo na ay tulo ka mga ang sa gitawag nga process sa kinabuhi sa tao. So ang kaning tulo gitawag sa indispensable but pasabot mag-ubang na siya Dili mabulag. niya di mabulag, di po ni siya pwedeng magbali-bali o Pag isgod ganing indispensable, dili siya mabulag, dili po siya mawala. o di pwede makuan. Kay Lisdan. gihatag man ni sa tao, grasya sa tao para ang tao mahawas dito sala, kundi makabaton og gitawag nga kinabuhi kayo.
Muna gingon partner nga sama good nga kung kita usab masakit when we are sick and call the doctor. There are 3 steps towards recovery. Unsa ni siya? Ang una kinahanglan magpa-diagnose ta. So kaning diagnose kinahanglan magpa-diagnose kay ngano nakasala man ta. Ikaduha ang prescription mo ni tambal aron nga matambalan ta sa atong sakit. Ikatulo ang application. Sama usabing partner nga we have learned God's diagnosis of our sickness, kaning gitawag sakit nga kinahanglan nga atong diskubrihan ang remedyo ani niya. Unas tanan tudawato ng Ginoo nga mao ni siya ang remedyo sa sakit. Unya ingon sab the saving power of Jesus Christ. Mao ni siya. And the third step, the application is our part. We must dare to read our own names into the promises of God. We must take the gospel medicine for ourselves. Ang gingon diya sa Salmo 116 verse 13, gingon diri, I will take the cup of salvation. So, dapat kay puno partner sa dili pa ta nato ni tapuson ang atong programa. So, akong ipasalamatan ang atong mga kaigsuonan, lalo dire sa kampayon na nagapaminaw sa pumulong sa Ginoo. Ang atong pong ipasalamatan ang atong mga viewers, ang atong mga suki na tagapaminaw niya sa atong Facebook page, o atong gipasalamatan ang mga kaigsuonan na kanunay nagasuporta nining atong tulumanon, malandong Simbutang Cebu, ang atong diha sa CCLTS o sa SCCDAP sa atong pinanggang Pastor Clyde Buton. O dira ko to, buwan ay oras mga higala, ang Diyos magapanalangin ka nato o sa sunod na higayon. Kini ang inyong ubos na alagad, Jory Nunez o ng akong mga kauban diri, Jory Ropeta o uban si Brother GC Adwin o ng atong kauban John Binondo o dira ko to hantod sa sunod na higayon mga higala. Pagapota amahan nga balaan, Ginoo daghang salamat sa mga panalangin na among angkon karon taga. Daghang salamat mo sa Ginoo sa imong pagbantay sa panagko sa kanamo. Kauban sa mga higala diri sa lugar sa Kampayo, ikaw magpanalangin kanila sa ilang mga kinabuhi, ilang mga pangwarta o sa ilang palawas, tagay sila kabaskog o mga panalangin sa timbok nga adlaw na among padawat karon. Daghang salamat Ginoo. Labi na sa imong pag-amping kanamo sa timbok nga adlaw, kauban sa imong mga minahal sa kinabuhi. Salamat kayo Ginoo sa imong kaayo. Salamat kayo sa imong grasya. Salamat kayo sa tanan nga mga butang nga imong gipiyal diri kanamo. Salamat sa mga pulong taga namo kadasi o sa mga health tips kanunay namo lihugan. Salamat Ginoo sa pagtubag sa pag-ampo sa ngalan ug sigaw sa manluluwas mao sa Hesukristo. Amen. Amen.